एक अजीब वाक़ये में खातून ने मुबीना तौर पर अपने शौहर को दरियाए कृष्णा में ढकेल दिया, जबकि जोड़ा कर्नाटक के रायचूर जिले के गदलूर गांव में एक पुल पर सेल्फी ले रहा था। ये वाक़या 12 जुलाई को पेश आया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें दरिया के बीच में एक रस्सी पकड़े खड़े तैयबा नामी शख्स को मकामी लोग खींचने की कोशिश कर रहे थे। ताहम शख्स को बाहर निकालने के बाद वह गुस्से में अपनी बीवी चिन्नी पर हमला करने लगा, जो जाए वक़्वा पर मौजूद थी। इसने इल्जाम लगाया कि इसने जानबूझकर इसे दरिया में ढकेल दिया जब वो सेल्फी ले रहा था। जोड़े का ताल्लुक कर्नाटक से है। तैयबा ने मकामी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और ये मालूम करने के लिए तफ्तीश जारी है कि आया चिन्नी ने अपने शौहर को इसे कत्ल करने के लिए धकेल दिया था और इस फेल के पीछे क्या मकसद है। ಅದೇ ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಏರೇನಂತ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದಾರ ಅವ್ರು, ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಸೂಳುಗಳ ಹಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ನೀ ಕಾರ್ ಗಂಟೆ ಬಿಡಂಗ ಹಾಕಿ ಬೇಡ ಅದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರ ಹಿಂಗ ಹೇಳ್ರಿ ಅಣ್ಣ. ಆರಾಮ್ ಬಾ ಆರಾಮ್ ಬಾ. ಏ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಟು ವಿಡಿಯೋ ಅದ, ತಲೆ ಗಿಡ್ಸಬೇಡ. ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಇರ್ಬೇಕಣ್ಣ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒಡೆ ಗಿಡದ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಣ್ಣ. ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸಬೇಡ. ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ದಣ್ಣ ಆ ಕಡೆ? ನಂಬಿಕೆ ಬ್ರೋ ಬ್ರೋ ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ದೆ? ಯಾಕೆ ದೂಕಿದ್ರ ನೀನ್ ಹೇಗಿದ್ದೆ? ಅಷ್ಟೇ ದೂಕ ಬ್ರೋ. ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಯಾವತ್ತು ನಿಂದ್ರಕ್ ನಿಂದ್ರು ಅಂದು ನಾನು ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದು ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಅರು ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಚೇಬಿಟ ಬಿದ್ದಾನಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ, ಏನು ದಂಡಿ ಕೊಲ್ಲಕ್ ಮಾಡ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇತ್ತು, ಉಳಿದಿದೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಣ್ಣ? ಇಲ್ಲ